Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se praznuje Sveti Sava. Želim da u današnjem videu pričam o njegovom životu. Sveti Sava biješe sin srpskog župana Stefana Nemanje i Ane. Svetovno ime mu biješe Rastko. Vaspitan u velikoj ljubavi, dobroj vjeri i čistoti i naučen svakom bogoljublju i dobroj naravi, mladi knez u 15. godini svojoj dobi od svojih roditelja jedan kraj države, kuda bi sa velmožama i svojim vršnjacima odlazio radi lova, trka i drugih zabava. Ali mladoga Rastka je srce vuklo na drugu stranu. Okusivši od razuma božanstvenih svetih knjiga, koje je neprestano čitao, on steče početak mudrosti, strah Božji i iz dana u dan sve se više i više raspaljivaše božanskom ljubavlju, kao dodajući oganj na oganj svojom nenasitom bogočežnjivošću. Bavljaše se čitanjem svetih knjiga, revnosno odstajaše u crkvi cijele bogosluženja, ljubljaše post, izbjegavaše praznoslovlje i neumjestan smijeh, mrzaše nepristojne riječi i raskalašne pjesme koje požudnošću raslabljuju mladićku dušu. Mladi Rastko je surevnjivo njegovao u sebi sudbonosnu želju da i on, po primjeru pustinjaka i isposnika, napusti dvor svoga oca, povuče se u svetu tišinu i svega sebe posveti Bogu. Rastko je često i mnogo slušao naročito od pobožnih monaha koji su radi milostinje dolazili u Rašku i na Nemanjin dvor, kako tamo daleko na jugu iza Soluna postoji jedna planina odvojena od svijeta koja se zove Sveta Gora, kako tamo ima mnogo manastira u kojima žive mnogobrojni monasi koji su radi Hrista i spasenja svoje duše ostavili svijet, odrekli se svega tjelesnog i zemaljskog i posvetili se Bogu, postu i molitvi. Na 17-godišnjeg Rastka, a naročito je uticao jedan ruski monah koji sa drugim svetogorskim monasima biješe došao na dvor njegova oca da prosi milostinju. Sav radostan zbog ovoga Rastko se odmah uputi k roditeljima da izmoli da od njih blagoslov tobož da ide u lov. A mati kao mati zavili ga i slatko poljubi, pa ga otpustiše s mirom, naredivši mu da se brzo vrati. Ne znajući oni da sin njihov neće u lov na jelene, nego hoće k izvoru života Hristu. Po cijeloj Svetoj Gori i po manastirima i po pustinjskim mjestima brzo se pronese glas da je sin srpskog vladaoca napustio carske dvore svoga oca, ostavio svijet, dobjegao u Svetu Goru, zamonašio se u manastiru Svetog Pantelimona i nastanio u njemu. Radio je dan i noć sa velikim smirenjem. Dan je radio sa bratijom, a noć je provedio stojeći pred Bogom u svetim molitvama. Stalno je imao pred očima živote drevnih svetitelja i gledajući na njihovu končinu, on jednu misao njegovaše u srcu svom, da ugodi Hristu i da spasi dušu svoju i da dobije obećanja blaga. Svima je pomagao u potrebnim poslovima i mnogo se trudio sa velikim smirenjem, te su ga svi voljeli i divili mu se. Pri ulasku u Svetu Goru, u mjestu zvanom Prosfora, biješe manastir sa crkvom Svetog Simeona Bogoprimca. Pošto je manastir bio razoren od strane gusara, to je i crkva zbog krajnje napuštenosti bila pala. Iguman i bratja Vatopeda spomenuše tu crkvu prepodobnim inocima Simeonu i Savi. Oni se oduševiše njenom obnovom i dadoše za njeno obnovljenje mnogo zlata kojim je obilato slao veliki župan Stefan. Taj manastir mu nadadoše ime Hilandar. Sveti Sava se truđaše da osamostali Srpsku pravoslavnu crkvu, građaše mnogo manastira, crkava i škola i ima se mnogo što reći o Svetom Savi. Zato vam preporučujem da pročitate njegovo cijelo žitije. Divan je Gospod u svetima svojim. Amin.